नमस्कार ओडिशा प्रत्येक दिनर मुख्य खबर गुड़ी को 10 धाड़ी रे जानिबा पई चैनल को सब्सक्राइब करी लाइक कर दियंतु। एथि सहित आपण केउ स्थान रो वीडियोटी को देखुचंती कमेंट सेक्शन रे जणाइबा को भूलिबे नाही। प्रथम खबरटी रहिछि बंडा जातिर टेकर रखिले सुना पुओ। मालकानगिरी रो सुना पुओ मंगला जणे बंडा संप्रदायर आदिम अधिवासी होइथिबा बेले गरीब परिवार रो दुख कष्ट सही डाक्टर हेबाकू जाउछंती। मालकानगिरी जिल्ला खैरपुटा ब्लॉक बड़बेल आदिवासी अनुन्नत अंचल हाड़ी मुदुली और मंगली मुदुली पुओ मंगला पिलाटी दिनरू गाँव में रोगी छटपट होता दृश्य मन को आंदोलित करिथिला। एहारी भितरे दृढ़ इच्छा शक्ति ताको सफलता आनिबा सह सारा ओडिशा रे जड़े चर्चित चेहरा पालटि जाइछंती। नीट परीक्षा रे सफलता पाई एबे डाक्तरी पाठ पढ़िबा को सुजोग पाइछंती। तांको मुख्यमंत्री संबर्धना देई तांकर उज्जवल भविष्य कामना करिछंती। परवर्ती खबर रही नुआ ओडिशा कार्यक्रम को बंद कले राज्य सरकार। द्वितीय पर्याय विधानसभा अधिवेशन नवम दिवस विधानसभा अधिवेशन नवम दिन में गृह कार्य स्वाभाविक भावे आरंभ होईछि। एसबु भितरे उच्च शिक्षा मंत्री बड़ सूचना दैछंती। से कहिछंती पूर्व बीजेडी सरकार नुआ ओडिशा कार्यक्रम बंद करा जाईछि। फाइनेंस असिस्टेंस टू यूजी एंड पीजी स्टूडेंट्स नारे आसीबो नुआ योजना। एही नुआ योजना चलित वर्षरू आरंभ करिवे सरकार। एहार निर्देशावली प्रस्तुति कार्य चली बोली गृह रे उच्च शिक्षा मंत्री कहिछंती। से आहुरी मध्य कहिछंती राज्यर 3टी जिल्ला रे खूब शीघ्र सरकारी कॉलेज प्रतिष्ठा हेबो। परवर्ती खबर रहिछि महानदी को डेइले नवम श्रेणी छात्री। मर्जाकुद ब्रिज रु महानदी को डेइले नवम श्रेणी छात्री। ब्रिज उपरे स्कूल बैग साइकेल और चप्पल रखी महानदी को डेइले। परे शिशु मंदिर स्कूल निकटरू छात्री को उद्धार कले अग्निशम बाहिनी एवं स्थानीय लोके। आत्महत्या उद्यमर कारण अस्पष्ट रहिथिबा बेले बौद्ध जिलार आदर्श थाना अंतर्गत मर्जाकुद ब्रिज उपरे एभली घटना घटिछि। खबर पाई अग्निशम बाहिनी घटनास्थल रे पहुंची बोट जोगे नाबालिका को उद्धार करिछि। सेठारु तांको उद्धार करी बौद्ध जिला मुख्य चिकित्सालय रे भर्ती करिथिबा बेले सेठारे तांकर चिकित्सा जारी रहिछि। परवर्ती खबर रहिछि जीडीपी अभिवृद्धि रे ह्रास। देशर अर्थनीति पाई आसीछि खराब खबर। भारतर जीडीपी अभिवृद्धि ह्रास पाइछि। गत 5 त्रैमासिक तुलन में भारतर जीडीपी अभिवृद्धि सर्वनिम्न होइछि। एप्रिल जून 2024 त्रैमास रे भारतर जीडीपी अभिवृद्धि 6.7% को ह्रास पाइछि। गत आर्थिक वर्षर समान त्रैमास रे जीडीपी अभिवृद्धि 7.8% थिला। 2024-25 आर्थिक वर्षर प्रथम त्रैमास रे वास्तविक मोट घरोई उत्पाद 6.7% वृद्धि पाइब बोली आकलन करा जाइथिबा बेले 2023-24 आर्थिक वर्षर प्रथम त्रैमास रे यह 8.2% वृद्धि पाइथिला। एही समय रे अभिवृद्धि 7.2% रहिबो बोली भारतीय रिजर्व बैंक आकलन करिथिले मध्य ताहा हासिल होई पारि नाही। परवर्ती खबर रहिछि खंड खंड होई जीव पाकिस्तान। पाकिस्तानर सांप्रतिक आर्थिक सामाजिक एवं आभ्यंतरीण सुरक्षा स्थिति जे स्तर रे पहुंची ताहा आगामी दिन में एही देश को विभाजित करिवार आशंका बढ़ाइछि। पूर्वतन प्रधानमंत्री इमरान खान किछि वर्ष तले पाकिस्तान विभाजन को नहीं जेभली आकलन करथिले एबे सही स्थिति उपजिबाकू जाउछि बोली कुहा जाउछि। इमरान कहिथिले जे पाकिस्तान असुरक्षित व्यवस्था दिने एहार आणविक अस्त्र शस्त्र को विपन्न करिवो। विशेष करी आर्थिक दुर्गति स्थिति देश में अराजकता सृष्टि करने सहित गृह युद्ध परिस्थिति आनिबो एवं एहा परे प्रशासनिक पतन सहित आणविक अस्त्र शस्त्र विपन्न हेबो। एहा परे पाकिस्तान विभाजित होइजिबो बोली इमरान कहिथिले। परवर्ती खबर रहिछि महिलांक अलंकार उपरे अन्य काहार अधिकार नाही। महिलांक पाखरे थिबा स्त्री धन उपरे केवल सेमानंक अधिकार। ताहा उपरे महिलांक परिजन अर्थात माँ एवं बापा मध्य दाबी करि परिबे नाही। सुप्रीम कोर्ट एक मामलार सुनाली बेले एही गुरुत्वपूर्ण टिप्पणी करिसेंती। कोर्ट कहिसेंती जणे झियो को विवाह समय रे तांको माँ बापा अलंकार देइथांती किंतु परे सही अलंकार को मागी पारिबे नाही। सही धन उपरे केवल सही झियर अधिकार रहिबो। कोर्ट कहिसेंती जे महिलांक छाड़पत्र क्षेत्र रे भी तांको स्वामी स्त्री धन को फेरस्त करने को कहि परिबे नाही। परवर्ती खबर रहिछि द्रुत बेगरे पृथ्वी आड़कू मुहाउछि एही सैटेलाइट। यूरोपीय स्पेस एजेंसी रो एक पुराना सैटेलाइट बा उपग्रह पृथ्वी आड़कू गति करुछि। एही पुराना उपग्रह रो पृथ्वी वायुमंडल रे पुनः प्रवेश 20 सेप्टेम्बर 2024 रे हेबो। एही उपग्रह पृथ्वीर वायुमंडल रे प्रवेश करबा मात्रे जळिबा आरंभ करिब।
ପଡ଼ିବ। ଏହି କାରଣରୁ ସ୍ପେସ୍ ଏଜେନ୍ସି ଏହାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଢଙ୍ଗରେ ପକାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ବିସ୍ତାର ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ୟୁରୋପୀୟ ସ୍ପେସ୍ ଏଜେନ୍ସି ଏହି ଉପଗ୍ରହକୁ ଦକ୍ଷିଣ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରରେ ପକାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଯଦି ସବୁ ଠିକ୍ ହୁଏ ତେବେ ଏହି ଉପଗ୍ରହ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରରେ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରାୟ 1.30 ଲକ୍ଷ କିଲୋମିଟର ଦୂରତା ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପରେ ସାଲସା ଉପଗ୍ରହ ପୃଥିବୀରେ ପହଞ୍ଚିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି ବିଜେଡିରୁ ବହିଷ୍କୃତ ସସ୍ମିତା ମାଝୀ ଗିରଫ। ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ନାଁ ନେଇ ଚାକିରି କରାଇଦେବା ନାଁରେ ଏକାଧିକ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଠକେଇ ମାମଲାରେ ଫସିଥିବା ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ମ୍ୟାଥିଲି ବ୍ଲକ 3 ନମ୍ବର ଜୋନ୍ର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟ ସସ୍ମିତା ମାଝୀଙ୍କୁ ଆଜି ଗିରଫ କରିଛି ମାଥିଲି ଥାନା ପୁଲିସ। ଜଗତସିଂହପୁରରୁ ପୁଲିସ ସସ୍ମିତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। 3 ଦିନ ତଳେ ବିଜେଡିରୁ ବହିଷ୍କାର ହୋଇଥିଲେ ସସ୍ମିତା। ଜନବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ସସ୍ମିତାଙ୍କୁ ଦଳରୁ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରେସ୍ ରିଲିଜରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି ଭାରତକୁ ମିଳିଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଣବିକ ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ବୁଡ଼ାଜାହାଜ। ଭାରତୀୟ ନୌସେନାରେ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ସାମିଲ ହେଲା ଆଇଏନ୍ଏସ୍ ଅରିଘାଟ। ଏହାକୁ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକ୍ ଫୋର୍ସ କମାଣ୍ଡରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ସ୍ୱଦେଶ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ଏହି ଆଇଏନ୍ଏସ୍ ଅରିଘାଟରେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ନୂତନ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆଇଏନ୍ଏସ୍ ଅରିଘାଟକୁ ଭାରତୀୟ ନୌସେନାରେ ସାମିଲ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆଣବିକ ଇନ୍ଧନରେ ଚାଲୁଥିବା ଓ ଆଣବିକ ବ୍ୟାଲିଷ୍ଟିକ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ସହିତ ସଜ୍ଜିତ ଏହି ବୁଡ଼ାଜାହାଜ ଅରିହନ୍ତ ଶ୍ରେଣୀର ଏକ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ SSBN ଅଟେ। ଏହା ବିଶାଖାପଟ୍ଟନମରେ ଅବସ୍ଥିତ ଜାହାଜ ନିର୍ମାଣ କେନ୍ଦ୍ରରେ ତିଆରି ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି EKYC କୁ ନେଇ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ। EKYC ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟସୀମା ନାହିଁ, ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସମୟ ମିଳିବ। ଏନେଇ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ଚିନ୍ତା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ସର୍ଭେ କେବଳ ମୃତ ଓ ଅଯୋଗ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି। ସାମିଲ ହୋଇଥିବା କେହି ବି ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ବାଦ ପଡ଼ିବେନି। ପରିବାରର କେହି ବାହାରେ ଥିଲେ ଆରାମରେ ଆସି EKYC କରିପାରିବେ। ସମସ୍ତେ EKYC ଯାଞ୍ଚ ସରିବା ପରେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ବନ୍ଦ କରାଯିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି 3ଟି ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଟ୍ରେନର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆଜି ଭିଡ଼ିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ମାଧ୍ୟମରେ 3ଟି ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଟ୍ରେନକୁ ପତାକା ଦେଖାଇ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମେକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏବଂ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ମିରଟ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ମଦୁରାଇ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଏବଂ ଚେନ୍ନାଇରୁ ନାଗରକୋଏଲର 3ଟି ମାର୍ଗରେ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବ। ମେରଠ ସିଟି ଲକ୍ଷ୍ନୌ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ 2 ସହର ମଧ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦ୍ରୁତତମ ଟ୍ରେନ ତୁଳନାରେ ପ୍ରାୟ 1 ଘଣ୍ଟା କମ୍ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚାଇବ। ସେହିଭଳି ଚେନ୍ନାଇ ଏଗମୋର ନାଗରକୋଏଲ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏବଂ ମଦୁରାଇ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଟ୍ରେନ ଯଥାକ୍ରମେ 2 ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ଏବଂ ପ୍ରାୟ 1 ଘଣ୍ଟା 30 ମିନିଟ୍ ସଞ୍ଚୟ କରି ଯାତ୍ରା କରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟରେ ପୁଣି ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ। ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ ତରଫରୁ ନିକଟରେ ଜୁନିୟର ଗ୍ରେଡ୍ ଟାଇପିଷ୍ଟ ଡାଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି ଅପରେଟର ପଦ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ବେଳେ ପୁଣି ଆସିଛି ଏକ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ। ଅନୁବାଦକ ପଦ ପୂରଣ ପାଇଁ ହାଇକୋର୍ଟ ତରଫରୁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ବିଜ୍ଞପ୍ତି। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ 2 ତାରିଖରୁ ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 17 ତାରିଖରେ ସମାପ୍ତ ହେବ। ମୋଟ 19ଟି ପଦ ଖାଲି ରହିଥିବା ବେଳେ 7ଟି ପଦ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷିତ ରହିଛି। ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ 35,400ରୁ 1,12,400 ଟଙ୍କା ଲେବଲ 9 ସ୍କେଲ ପେ ଅନୁସାରେ ବେତନ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ୟୁଆର୍ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ 8ଟି, ଶିକ୍ଷା ଓ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଛୁଆ ବର୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ 3ଟି, ଅନୁସୂଚିତ ଜାତିଙ୍କ ପାଇଁ 3ଟି ଓ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତିଙ୍କ ପାଇଁ 5ଟି ପଦ ଖାଲି ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି ଔଷଧ ଖାଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ କଲେ ଦୁଷ୍କର୍ମ ପୀଡ଼ିତା। କୋର୍ଟ ରୁମ୍ ବାହାରେ ପାରାସିଟାମଲ ଔଷଧ ଖାଇ ଦୁଷ୍କର୍ମ ପୀଡ଼ିତା ମହିଳାଙ୍କ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ। ଜିଲ୍ଲା ଦୌରାଜଜଙ୍କ କୋର୍ଟ ରୁମ୍ ବାହାରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ କରି ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ମହିଳା ଜଣକ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ରାୟ ଆସିବା ପରେ ସେ ଔଷଧ ଖାଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି। ମହିଳା ଜଣକ 2021 ମସିହାରେ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗରେ ଜେଲ୍ ଯାଇ ଜାମିନରେ ଆସିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ସହ ଖେଳ। ଘରୋଇ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଖୋଲିବାକୁ ହେଲେ ସରକାରୀ ଅନୁମୋଦନ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ହେଲେ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ପୁଞ୍ଜା ପୁଞ୍ଜା ଘରୋଇ ସ୍କୁଲ ଗଢ଼ି ଉଠିଛି ସତ, ହେଲେ ସରକାରୀ ନିୟମକୁ ବାଏଁ ବାଏଁ ଉଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ପ୍ରଶାସନିକ ଲଗାମ ନଥିବାରୁ ଯିଏ ଯେଉଁଠି ପାରିଲା ସ୍କୁଲ ଖୋଲି ବେପାର ଆରମ୍ଭ କଲେଣି। ସରକାରୀ ସ୍ୱୀକୃତି ଥାଉ କି ନଥାଉ ପରବାୟ ନାହିଁ। ଏପଟେ ସରକାର ଅନୁମୋଦନ ନଥିବାରୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସରକାରୀ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଅଭିଭାବକମାନେ ହଇରାଣ ହରକତ ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଖିରେ ଆଙ୍ଗୁଳି ଗେଞ୍ଜି ଘରୋଇ ସ୍କୁଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ସହ ଖେଳୁଥିବା ବେଳେ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ନୀରବ ମୁଦ୍ରାରେ ରହିଛି। ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗଳିକନ୍ଦିରେ
खोली घरोई स्कूल छतु फुटिबा भली नियमित स्कूल खोलुछि। परवर्ती खबर रही देशर प्रमुख घरोई टेलिकम कंपनी रिलायंस जियो खूब शीघ्र ग्राहक माननकु 100 जीबी मागणा क्लाउड स्टोरेज प्रदान करिवो। एहा फଳରେ फोटो वीडियो किंबा डॉक्यूमेंट भली जेकोसी जिनिस एही स्टोरेज रे रखा जाई परिबो। उल्लेखयोग्य रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड रो 47तम वार्षिक साधारण बैठक रे शेयर धारक माननकु संबोधित करी आरआईएल रो अध्यक्ष तथा परिचालना निर्देशक मुकेश अंबानी एभली किछि सूचना दैछन्ति। एथि सहित चैनल रे नुआ थिले सब्सक्राइब करने को भूलिबे नहीं। जय जगन्नाथ।